sini kan. Konek nggak belah kleru Japane. Sapena uripna. Pukul. Jangan dulu. Ngurung. Slip. Sawan betul gawan dah bon. Jatine wis nek kene dari Bu. Lo kacang jati lo. Wis, Mas. Lho, Mbah. Ya. Warga mana pun dah kakak. Ada betul dah. Bon. Jadi Kena. Oh.
Dek ngono lho kesana. Wis kaya krak-krak pek. Dek ijek nafas dek. Sapinya galak. Dulu tidak termasuk lagi. Udah Cinti kelar dekat wedi. Ya apa? Macam-macam. Ya ya. Tapi pas ewae kakak ut kayu ngono tapi gak nyantek mancal-mancal. Sikile mah keblawok. Minta toko talang-talang yo nek. Oke mah aku kena sat. Itu aku. Galak ya. Iya, mah aku pedan. Kowe lo jika empal. Cek urip ya. Cek urip ya. Cek urip ya aneh lho. Iya nih kamu ibu mangan. Apa sih yang mereka? Nah, dia ini mangan terus. Cek urip po. Cek urip po. Cek urip po. Kata kok nek ndase wis di nek ndase wis dikedel paling ginjal-ginjal meh. Aku udah coba. Ya, sapi ya nek ya. Namanya ya sapi ya. Sabar ko na berarti sabar. Gedang jatim lho. Nangis ketok edit apa teh? Belasar apa? Iya kae. Mana dik. Nangis. Lho, ijo urip. Lho. Urip yo. Ya biasanya apa nek sapine ijo urip jebone kleru. Lho kuwi. Met. Nggih. Kalau Mas Drana tabung LPG. Tabung LPG. Ya, sing simpel. Pas kele yo aneh. Nah nih. Pas Mbah Mas merah pitik ning kek Peter ke lho. Pitik lho. Anan. Wis anan dase sekar-karan sebelayu. Meni. Cobane kele. Areng. Urip. Urip. Siapa itu? Apa? Siapa itu? Ya, ke adik lah. Ke adik lah. Ke adik lah. Presiden di sini ya?